लक्ष्य करी मोर गुणग्राही एक महोदय माननीय माने मोर आदरणीय झील मान एणिक सब को जा। अच्छा महापात्र खियालु मो धन आज आलोच्य प्रसंग विषय अयोध्या को हलु को मना आज आज कही हम अयोध्या को हलु को मना हलु को मना हलु को मना हलु को मना अयोध्या को हनु को मना रामचंद्र तीनटा आज यही विषय आलोचना माननीय सज्जन मंडली माननीय महामाने मोर आदरणीय झील मान ओडिशार नामधेय गायक मैंने गले मो गुरु नरोत्तम महापात्र मु प्रति वर्ष सब देखिका आसे देखा आसे आम आज विषय करवा एक रामायण प्रसंग कहानी पुराण तो अगाध समुद्र तू बोधे मो भाग्य रे लाहू अरे एटा शिवानी रे थरबी गौरी रे थरबी गोधिमा अजग एंडुओ थबरा कुसमडा टाप करिया लुटने केते लाग रे तोरो तुम आज जीवा मो गा काई की केते पिला बाहाई पर नदी नाम मोर को सुजु हां हां कोने गुरे सुजु दो आ कोन कहिबो तारे आज रे आलोचना प्रसंग मु आपण मान को निकट रे उपस्थापन करबा को जाउछी अयोध्या को हने तू मना से अयोध्या को आसी पारिबनी राम मना करथिले आउ रामचंद्र आज्ञा तीनटा पुओ राम सीता तीन पुओ अयोध्या को हनु को मना प्रसिद्ध रामायण कथा आज्ञा एरा मो निजर कथा नुह आज्ञा कवि लिखिले कले कर्म फल प्राणी कवि राधानाथ राय कलिकतार बंगाली घर आम ओडिशा पानीपन खाई वंचित होइथिले मरी जीवा पूर्व गोटे कथा कही जाइथिले जार खाई तार न करिले काम देश कहे ताकू निमंक हरा से आधुनिक साहित्यर स्रष्टा कविवर राधानाथ भाषा गोटे पद उपस्थापन कर कर्म फल प्राणी अवश्य भुंजई किए ता करिबो आनंद मनीषर जहा अर्जन आज्ञा ताहा भोजन एथि पई डॉक्टर मायाधर मानसिंह कहले कले मनुष्य मातर खरबर रस फल ईश्वर हाथ रे समाज कर्मर फल अनुसार मनीष आज्ञा भोग कर तेणु रामायण विषय वस्तु आरंभ करने शुण हे साधु जन ये विचित्र
ଅପୂର୍ବ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ବାଳକ ଗୋଟିଏ ଅଚିହ୍ନା ଅପୂର୍ବ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ବାଳକକୁ ଧରି ଅହିରାବଣର ହିରଣ୍ୟ କବଚ ହାତରେ ଧରିଛି ଯାଇ ଜାମଳା ଶିଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଜି ସେ କରୁଛି କଣ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ବାଳକ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ବାଳକକୁ ଧରି ଅହିରାବଣର ହିରଣ୍ୟ କବଚ ଜାମଳା ଶିଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟୋଟଇକି ହସୁଛି ହେଉଛି ମୋର ପିତୃ ହନ୍ତାକାରୀ ୟାକୁ ମୁଁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ୟାକୁ ନେଇ ସେଇ ପଥର ଶିଳା ଉପରେ ବାଡ଼ାଇ ବାଡ଼ାଇ କୋଟାରି କୋଟାରି ମାରିବି ଅହିରାବଣର ହିରଣ୍ୟ କବଚ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ବାଳକକୁ ଧରି ଜାମଳା ଶିଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜାମଳା ଶିଳାରେ ଛେଚି ଛେଚି ମାରିବି ମୋ ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଫେରାଇ ଆଣିବି ଜାମୁଦା ଶିଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାମଳା ଶିଳାରେ ଛେଚିକି ବାହାରିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଜାମୁଦା ଶିଳା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିବେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଉପରେ ଦେଖିବେ ବାମର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାରର ଗୋଟେ ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ ପଡ଼ିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଜାମୁଦା ଶିଳା ସେ ଜାମୁଦା ଶିଳା କିଏ ସେ ଦେବକୀର ଷଷ୍ଠ ଗର୍ଭର ଶତ୍ରୁକୁ କଂସ ଯୋଉ ଶିଳାରେ ଛେଚିକି ମାରୁଥିଲା ସେଇ ଗୋଟା ହଉଛି ଜାମୁଦା ଶିଳା ତାକୁ ସନିକୋପ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରଖିଛି ଅଦ୍ୟାବଧି ଲୁହାର ପ୍ଲେଟ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବେ ସାବଧାନ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେପଟ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଆସିବେନି ଯଦି ସେଇ ଶିଳାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁନର୍ବାର ଫେରିବେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ ଅର୍ଜନ କରି ଫେରିବ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହିରଣ୍ୟ କବଚ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଆପାଦ ମସ୍ତକ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ବାତ୍ୟାରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଥରିଲା ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଏ ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ପୁଅ ଆକୁ ଆଜି ବିନାଶ କରି ପିତୃହନ୍ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ କଣ ନ୍ୟାୟ ହେଲା सहसा प्रवेश ओला हसी हसी कोला हसी हसी कोला हसी हसी भीषण राज कुमार भीषण राज कुमार कुमार
धर्मग्रही विवेकी सज्जन मंडल माननीय माँ माने मोर आदरणीय माँ एणिक न्याय कौन है सहसा प्रवेश करिला एकाले विभीषण राज दुलाली सहसा बोले हठात विभीषणकर राजकन्या अली अली राजकन्या त्रिजटा जाई पहुंचला सावधान सावधान मु त्रिजटा कहूची सावधान ए दृश्य को देखिया मात्रा पाद मस्तक कंपमान हला त्रिजटार अरे हिरण्य कपट गोटे शिशुपुत्र को मारी कौन लाभ पाइबे पिता हंताकारी मु छाड़बी नहीं अरे योद्धा सहित योद्धार युद्ध प्रजा सहित प्रजार युद्ध प्रहरी सहित प्रहरी युद्ध साधारण गोटे शिशुपुत्र या मारिदेले कौन यश अर्जन कर ए हिरण्य कवच ए कौन तोर वीरर वीरत्व सोन शास्त्र मना कर जगन्नाथ दास ओडिया भागवत 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 आज भागवत हर कलपट जगन्नाथ दास घर को बापा मान कौन गोटे हिंदी चिट्ठी बही देखी थी पुरी का पास कपिलेश्वरपुर नाम को गांव में हिंदी चिट्ठी बही लिखा बही देखिले पाला गई ना पुरी का पास कपिलेश्वरपुर नाम को गांव में उस गांव में जगन्नाथ दास जन्म हुआ था उसका पिताजी का नाम भगवान दास था और माता जी का नाम पद्मावती थी से था ये थी एक सम्मुख रे दंडायमान हेले ब्राह्मण महोदय दर्शन भाग्य थे मिले पुरी निकट में कपिलेश्वरपुर बोली आज्ञा अद्यावती गोटे गाँ अच्छी से गाँव में जगन्नाथ दास जन्म होइथिले बापा नाम हूँ भगवान दास माँ का नाम हूँ पद्मावती जगन्नाथ दास पुरुष बोली था आउ पद्मा नारी बोली थी पुरी निकट में कपिलेश्वरपुर बोली एक गाँव अच्छी से गाँव में जगन्नाथ दास जन्म होइथिले बापा नाम है भगवान दास माँ ना है जगन्नाथ दास भाषा कौन लिखले त्रिजटा कहूची हिरण्य कवच को नारी गर्भे शिशु बाधा ये तीन कर्म आमको नाट्य शिक्षा जगन्नाथ दास दृष्टि जगन्नाथ दास कलम कले जगन्नाथ दास भाषा रे आशा कहले पाला पाला ना ससुर द्वार तो पाला होती देखते प्रकार नाच तो नाच ससुर द्वार नुह मोर जीवन सर्वस्व बसी आज दर्शन कर जीवन धन्य प्रभु को दिने डाकी प्रभु सत्य कण मो भारी टिके पत्थर मु जहा गाइबी जहा कहि मोर जदि किछ भूल रहे नहीं जेतक सब कालिया योजना पाई सब जगह दे दबो जगन्नाथ दास भाषा रे नारी गर्भिणी शिशुवध पापंक मध्य परमाद ये तीन कर्म जे करंती आयुष थाउ से मरंती तापरे स्त्री हत्या गर्भस्थ भ्रूण हत्या शिशु हत्या आत्महत्या महापाप ये तीन कर्म को जो माने करंती आयुष थाउ थाउ से मानकर अकाल रे मृत्यु हे हे मरि जान ये जगन्नाथ दास का मत अरे हिरण्य कवच ए बालकटा को मते दे लो अभिशाप तबे मो अभिशाप नियारे दरी हे हे सही पारिलानी हिरण्य कवच त्रिजटा हस्तरे देवदुर्लभ बालकटी को देई देई ता रास्ता रे से पलायन कला चलीला त्रिजटा बाट सारा भाभी भाभी आसी
धन रे अंधर लाउरी मो बिलोली धन मो जीव जीवन रे तो पाई जीवन रे कौन करिबी कौन न करिबी किछि जानि नहीं भाभी भाभी बाट सारा आसुची घोर जंगल रे ओडिशार लोकसभा सांसद कवि जोगी डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाटसाणी कहिर ना उठी देखा हेले कहिबी से कथा कवि मानकर अलंकार नथिले की पाला रे से ओडिशार लोकसभा सांसद कवि जोगी डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाटसाणी कहिर नाटा होची देखा हेले कहिबी से कथा गोटे चिट्ठी बहिरे लेखा अछि कौन लिखा है बाट सारा भाभी भाभी आसुची भाई चढ़ई तू कहिबी तो लागी तोड़ी देबे निरतिए भाई चढ़ई कहिबी तो लागी तोड़ी देबे निरतिए सुंदरे महासंगे थाई सुनिति कौन तो पाई जीवन रे करिबी न करिबी जानि नै रे अंधारा लाउरी मो बिलोली धर मो जीव जीवन रे मो मा शरद कुमार चौरी पिपिलपुरी कवि शरद कुमार चौरी पिपिलपुरी कवि कौन लिखले सारा भाभी भाभी आसु मु अरे मां बोले जेउ नाटी ये बाछिला सोते ताठारु बड़ी मधुर माँ कह मो धन 8 दिन है खाई विषय को जीवन टे अलंकार नदेले सुंदर हम तने दास कौन कहले वो है पछे छोटा कोड़ा निकटरे पुओ जदि बुढ़ा हो जाए से कहबो मोर कालिका पिला पुओ हे उछे प मा हाथ बुढ़ा दुछा तो तले लागई सुवादो पखाଳ भातरे मा जदि शाक भजा देई दिए अमृत भली चाटिकी खाई घर आइले कह बाहर आसिल हम ना कल्याण हम पहला गोटिया बिने रे मारिले धन महापात्र रे मो धन सुन ए नाती ता बापा बोंगर परिश्रम धन 100 मु ता कोन देबी ए 4 वर्ष तले मु सुनिछि युधिष्ठिर परिजाठी पाला गाइबा आसी गोटे मंगला चण से क्या गाई का निंदा गाइबा न स्थिर नमेश्वर गुप्त तांको पालिया कहला आगे से तो 100 टका दे से भले गोटे मंगला चण करन बड़ा जहा मंगला चण अनुसार विषय पड़े गला से छाड़ो उपकार करबा न कर उपकार कर नाही प्रशंसा कहार फल करबा न कर निंदा कर उत्कलमणि गोपबंधु को भाषा आज सही मंगला चंता मो रातिया कौन कहले नाती एवं पथकार मौजा उत्कल जगधात्री विश्व कल्याणी मई मां सारथ करते नदीर पार्श्वर बहि जाउ ए पुआ के से मां पूर्णवासी हम गाइबा तो सत्य कथा पालर शिक्षा के कोन हबो विश्व तो विश्वट रे के महान है गा खंड पड़ा दुई खंड बाउंस नळी रे सारा आकाश तारे पूजे गणित यही मो खंड पड़ा है भाई यही मो खंड पड़ा 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 है भाई यही मो खंड पड़ा यही मो खंड पड़ा जो बिना प्रंतर बिलो चारी पाके छिड़ा चारी पाके छिड़ा अरे चारी पाके
गाँव निकट में गोटे प्रसिद्ध कथा अच्छे सब बेले से वही जाऊ कुआरिया जी कुसुमी नई कुआरिया जी कुसुमी नई पश्चिम पूर्वे जानती वही पश्चिम पूर्व जानती वही पश्चिम पूर्व जानती वही कुआरिया जी कुसुमी नई पश्चिम पूर्वे जानती वही पश्चिम पूर्वे जानती वही पश्चिम पूर्वे जानती वही तोरो बालू तुम धरना केते भात तोहरा ए मो खंड पड़ा ए मो खंड पड़ा ए भाई ए मो खंड पड़ा ए मो खंड पड़ा कुआरी परसोरे बसी अछि मा नो मासी मा डाकछि मते पूर्ण मासी मା ଡାକୁଛି ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସି ମା ଡାକୁଛି ମୋତେ आज्ञा अधिकार देछि जननी नदी से बसिछि सते कठिनी तटे रे कठिनी तटे कठिनी तटे रे कठिनी तटे उत्कलर जगधाति विश्व कल्याण वही शारदा वरदे कुमारी परसोरे पूर्णमासी मा आजी एक प्रभावित होउछन आ खंडपड़ार प्रशस्ति कथा छाड़ी दे सब गायक ठी पाला गाइबा कसला मो खंडपड़ार प्रशस्ति पदे हेन ना शिखिला लक्ष्य करिवे मोर सज्जन मंडल एंत अनेक तो बाट पळेबो छाड़ी दे से कथा मा पुओ कथा जदि आलोचना होय कथि तीन राति पळेबो जाऊ हौ आशीर्वाद टिके देबा मो गुरु गायिका रत्न ज्ञान सागर नत्त महापात्र ओडिशार पूर्वतन मध्यम जानकी पट्टनायक नरोत्तम महापात्र जयंती 500 टंका प्राइज देखे मो जेझ बढा मो बापा मरी जिया देइथिले बोले नातिया नेरे बापा मरिगलेनी बोले कालिया बलद राजन कुशरा बलदस्त था श्रीयं पुष्प्रात कुकुरो बिराड़ी बड़ धारक कौन है चलो भाई चलो हम तो विशाल तंजारे पड़े भाई पैसा दवा महापात्र पाला पर मात्र अल्प किसी बाट जाई बहुत दूर दूर अछि आहुरी अछि अल्लाह हक भाई आई एम गोइंग टू हाउस ए इंग्लिश कहती रे पढ़िछि पढ़ी भाई तमाम भितरे बड़ भाई मां समान हे बापा समान सारू को आउ किसी मिलला नहीं टंका 100 बाबू देले तो बाबू जो टंका 100 देले पाई गले गाय को आशीर्वाद करले ताको कोन आउ गाय रे देवता देवी नहाती निजे कहउथिले कपिलर नीलमाधव यार एते फेणानी कोन कहिले कहथिला अरे कालिया बळद कसरा बळद कुकुर बिराड़ी ए आसी आशीर्वाद करिबे कोन एई गा कुकुर बिराड़ी आ को गाय महापात्र तुमको आउ किसी मिलन अभिमान सब आया है ओ भाई अरे श्लोकर अर्थ देखे ये भोज प्रबंध काव्यर श्लोक कालिया बलद राजन आयुष्मान श्रेय कन्हा 100 टंका मते देछि कालिया बलद राजन कालिया नागस्य अबलद तथा कालिया कालिया नाग को किए विमर्दन करथिले नारायण बुझिलु कोसरा बलद असर तिथि कोसरा अर्थ जल जल रे किए संतरण करथिला तो मुंड आर गोटे बड़ जल रुद्रा कुंभीर कुंभीर हां कंडिकी हृदय रे जेते बेले गज कुंभीर युद्ध होथिला घोर जल रे डाकी जाइथिला किए से गजराज डाकी थिले नारायण सुदर्शन चक्र को निर्देश देले सुदर्शन गला नक्कर को विनाश करी एक अस्तित्व के उद्धार कला आखि बखि उद्धार से करले प्रभु नारायण कालिया बलद गला कसरा बलद गला अरे बुद्धिमा सेटा कुकुर नुहरे जेजगुडा नरोत्तम महापात्र लेखा गायक ज्ञान सागर गायक रत्न आ से भली पाला ये करछंती कालिया गला कालिया बलद कसरा बलद सेटा कुकुर नु कुकुर कद्रि घौ रहे काराकार कुकुर जदुवंश मान को बोला जाए कुकुर जदुवंश को के विध्वंस करथे नारायण बिराड़ी बड़ धारक श्लोकर अर्थ देख बिराड़ी की अर्थ पक्षी राट अर्थ राजा पक्षी मान भीतर किए राजा रे ठेस हला गरुड़
ଗରୁଡ଼ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବସିଛି ନାରାୟଣ କଳିଯୁଗର କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବଳିଆ ରଖିଲ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେ ଆଦର୍ଶ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନଙ୍କର ପାପତାପକୁ ଛେଦନ କରନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର କରିଥିବା ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାହ୍ନା ବାବୁଙ୍କୁ 108 ଆୟୁଷ ବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳୀ ବର ପ୍ରଦାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ମା ପଡ଼ି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହେଉ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ ତ୍ରିଚଟା ନେଇଯାଇଛି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗଲା ଧନରେ ତ୍ରିଚଟା ଜାଣିଛେ କାହା ପୁଅ କହିଲେ ପାଠ ପଢିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହେଲାଣି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁକୁଳରେ ଆଶ୍ରମ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ମହାମେରୁ ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ମହାମେରୁ ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ମହାମେରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ବିଦ୍ୟା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନେ ସର୍ବ ପାପ ଦୂର ନାମ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବ ଅନ୍ଧାର ଲାଉଡ଼ି ମୋ ବିଜୁଳି ଧନରେ ଜାଣିଛି ତ୍ରିଜଟା ଇଏ କାହାର ପୁଅ କଣ କଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଗୁରୁ ହେଉଛି ପୁଅ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଶ୍ରମଟି କେମିତି ଥିଲା ଖାଲି ଗାଇଗଲେ କଣ ହବ ରାମଚରିତ ମାନସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଆଶ୍ରମର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି ନବପଲ୍ଲବ କୁସୁମିତ ନର୍ମାନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଗାୟକ କେଶରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଆଶ୍ରମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଶ୍ରମଟି ଯତନରେ ଶୁଣ ନାରୀ ରତନରେ ଶୁଣ ନାରୀ ରତନରେ ଶୁଣ ନାରୀ ରତନରେ ଆଶ୍ରମଟି ଯତନରେ ଶୁଣ ନାରୀ ରତନରେ ଶୁଣ ନାରୀ ରତନରେ ଶୁଣ ନାରୀ ରତନରେ ଟିକେ ଦେବ ଯଜ୍ଞ କୁସୁମ ଫୁଲଇ କୁସୁମ ଫୁଟିରେ ଭଲା କୁସୁମ ଫୁଟି ଏବେ ବଢାଇ ଦେଇଛି ଛାଣି ରାଣୀ ହସୁଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ହସୁଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ନାନା ରଙ୍ଗର ଶୋଭିତ ସେ ଶୋଭିତ ହେଉ ଶୋଭିତରେ ଭଲା ହେଉ ଶୋଭିତ ତରୁଡ଼ାରେ କଳା ପିକୁଳ ତରୁଡ଼ାରେ କଳା ପିକୁଳ ତରୁଡ଼ାରେ କଳା ପିକୁଳ ତରୁଡ଼ାରେ କଳା ପିକୁଳ ଶୋଭା ବଜାର ବସନ୍ତି ହୋଇ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ହିଂସ୍ରନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ କାହାର ହିସାବ ହବ ନାହିଁ ନା 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 କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖି କଲ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ତି କଇରି ତହିଁ ଚିକପୋତ ବୟରେ ଶନି ସଞ୍ଚାଣ ପାଖରେ ଏ ପୁଅ କାଉ ପାଖରେ ସଞ୍ଚାଣ ବସିଛି ସଞ୍ଚାଣ ଉଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ ଆଉ କାଉ ଉଡ଼ି ଯାଉନି କାଉ ଉଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ କପୋତ ତାକୁ ଖାଉନି ତା ସହିତ କାହାର ହିସାବ ହବ ନାହିଁ ଏ କି ମହୋଦୟ ମାନନୀୟ ମା ମାନଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଝାମାନି ଏଣିକି ନ୍ୟାୟ ହେଲା କଣ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ତ୍ରିଚଟା ମା ଯେ ଗଲା ପାଠ ପଢା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଲା ସୌପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଶାର
হিমন্ত মণ্ডলী বারে শক্তি দেবে ঢালি আপন ମାନଙ୍କ কল্যাণ করিবে সে হুত ভুবন মালি আজ্ঞା ଏହି ଭଳି ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମୋର 20 ବରଷ ହେଲା ଅଜଗରେ ପଥର ତରରେ ଆଜି ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଫଟକ କରିବା ପାଇଁ କି ଦଇବରେ ନାହିଁ ବେଳ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦବାଳ ପଥର ଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଥିବା ଯେତେ ମୋର ମା ଲୋ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଦୟା ରଖିଥିବେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାମଣି ତାହେଲେ ବାଳକଟି ଯାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ୍ୱିଜଟା କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ମୋ ପିଲାର ପାଠ ପଢା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରାଯିବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢିବେ ପିଲାର ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରାଯାଏ ଆଜି ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ସେବା ଅଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି କଣ ହେଲା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଲେ ବୋଲା ପିତା ମା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ପିତା ମା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇରେ ନାହିଁ 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 ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସାହାରେ ଆସିନା ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସାହାରେ ଆସିନା ତୁ କରିବା ପାଇ ହେ ମୋର ସଜନ ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏ ପଦଟି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶିଖିଥିବେ ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ଆଜି ବାପା ମାର ସେବା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 447 ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ 447 ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକିଆଙ୍କର ବାପା ମା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି ନା ସେବା ଅଛି କି ନାହିଁ କିଏ ପାଣି ବି ହଉଛି ତା ବିଲରେ ବୋଳୁଛି ଶରତ ଚୌରି କଣ କହିଲେ ପିପିଲିପୁରୀ ଆଡେ କିଛି ଆସୁନି ବୋଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜିବି କି ପାଇଁ କାଠ ପାଷାଣ ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଅଟନ୍ତି ମୋ ମାତା ପିତା 10 ମାସ 10 ଦିନ କଷ୍ଟ ସହି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯିଏ ସାରା ସଂସାରେ ତାପରି ନିଜର କହ ଆଉ ଅଛି କିଏ ଉପରୁ ପାଳିଆ ଡାଲି ଖାଇବା ବହଳିଆ ବୋତେ ଦିଏ କରି ପଡ଼ିଲେ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାର କୋଟି ତୀର୍ଥ ତାପୟର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପରି ପ୍ରାଣ ଦେବା ଭାଷର ଆଉ ବାପା ମାର ସେବା ଅଛି ଏ ପଦଟା ଗାଇଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ ଏବେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଠିକ ସେବା କରିବେ ମୋ ପାଲା ଗାଇବାର ସାର୍ଥକତା ଆଜ୍ଞା ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛି ଆଉ କେହି କରିବେନି ତୁ ପାଲା ବାଲା ବୋଲି ସେବା କରୁଛୁ କଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ ଏ ଭଲ ରଖିଛି ଆଉ ସମୟ ଅଭାବରେ ହଁ ଓ ବାପାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଲୋ ମାକୁ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଓ ବାପାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଲୋ ମାକୁ ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ଓ
हम बापा माँ को सेवा न करके बहुत भलरे अच्छी आम कालीगिरी ब्रिज पार्श्वर आज्ञा गोटे विराट दुकान कोटी कोटी टंका आज्ञा से जगह आउ धर्म अच्छी जा हम ये पुओ आ से कथा छाड़े इे विषय भूतुरे समय स्वल्प कहानी को आख्या के रखा पड़ो आउ केत साक्षात्कार हो देखा हो देखिया लक्ष्य करेंगे आज्ञा हे मोर गुण ग्रही सज्जन मंडली भगवत विवास दुई सामंत मंडली कि नहीं ताले त्रिजटा आश्रम पाठ पढ़ा आरंभ है गुरुंकर पाद तले वंदना कला गुरुंकर पाद पद्म रही वंदना करुछि बालक कला घेन 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 हे घेन 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 हे गुरु मोर जानार गुरु मोर गुरु मोर गुरु मोर वंदना को गाउछि बालक गुरुंकर पादरे पड़ी गुरु को वंदना करुछि पाठ पढ़ चलिला बालकर केते बुद्धि से शिशु के आपण मान को चिन्हैबी चला गुरु बालकटी प्रसन्न कला गुरु बोले गुरुजी गुरु पंचभूतर शरीर सृष्टि पंचभूत गुरु को पचारुची बालक बापा पंचभूतर शरीर सृष्टि तो मुंड पंचभूत देखी काचर सुन कही अच्छे मु से भूत कथा कहूनी शरीर में पंचभूत अच्छी कौन क्षिति आप तेज मरुत बम बा आकाश पंचभूतर शरीर सृष्टि शिवानंद सरस्वती कहले अस्थि मांस नकश्चैव कलमानि पंचम क्षिति पंचग्नाः प्रकृता ज्ञानी न भासते धारण क्षेप संकोच प्रसारस्तता वायु पंचगुणाः प्रकृता ज्ञानी न भासते निद्रा क्षुता तृषा दैव क्रांति आलस्यमेव च तेज पंचगुणाः प्रकृता ब्रह्म ज्ञानी न भासते काम क्रोध लक्ष्य तथा लोभ मोह च पंचम आपः पंचगुणाः प्रकृता ब्रह्म ज्ञानी न भासते पंचभूत पंचभूत आस सुनिबा अस्थि मांस नकश्चैव कलमानि पंचम अस्थि लोम मल मूत्र चर्म धारण चारण ठेप ए पुओ नाभि लोम चर्म षढ़रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये शरीर भीतर षढ़रिपु शिवानंद सरस्वती कहले नाही पिता मातांकर मिलन काल रे तेजर उत्पन्न पिता मातांकर मिलन काल रे तेजर उत्पन्न बापा मा बारु वायु बारु पानी
मारु माटी आरु आकाश वायु पानी माटी आकाश सृष्टि होची शरीर बापा माँ को शरीर त्रिजटांक आश्रय गुरु विश्वामित्र आश्रम बालकटी छाड़ी चली गला लंकापुर को चली गला बापा मान माँ माने विश्वामित्र आश्रम जिते बेले सीता देवी थिले वाल्मीकि आश्रम चल चंचल मती बालक जोड़िए लवकुश कहले बापा मु स्नान करने को जाऊँगी माँ सीता कहले बापा मु जाऊँगी स्नान को मु फेरिबा पर्यंत आपण टिके ध्यान देइथिबे पिला माने मो पिला दीटा तुमको लागिले मु जाऊँगी स्नान कर चल चंचल मती बालक मु आसिला पर्यंत मो पिला को टिके ध्यान देइथिबे पिला लागिले कुशटी चल चंचल मती बालक माँ माने पुष्प उद्यान को फूल बाटिका को पड़े जाछि एही समय हिरण्य नामक कवच रामचंद्र पुओ बोली भाई विग्रहंदार प्रतिशोध नेबा पई शिलारे कोचाड़ी मारुथिला ताकु त्रिजटा आनी के पाठ पढाउछि रामंकर प्रकृत पुत्र वाल्मीकि ऋषि चिंता कले किरे कुशटा त कुआडे चाली गला संधान मिलुनी मोबे कोन करिवि बैदेई सीता को की उत्तर देबी ता पुओ कुश नाही हा कुश कहि बैदेई सीता कांदिबो मोबे कोन करिवि जोगारूढ़ पुरुष ब्रह्मचारी मंत्रपुत बल कुशघास को उत्पन्न कले कुशघास मंत्रपुत बल गोटे पिला को सृष्टि करथिले ता नाटी देले कुश तेणु सीता भाविले मोर लवकुश जोड़िक अच्छा एणे प्रकृत कुश को त्रिजटा लैण आश्रम रे बढ़ाई तो शिक्षा समय अभाव शिक्षा छाड़ी दियो पाला 4-5 दिन होता हुड़हुड़ी माँ कहीं केमी हुड़हुड़ी दि जाए तुमको बत और लक्ष्य करेंगे मोर सज्जन मंडल हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय ताहले त्रिजटा आश्रम पिला पाठ पढ़ारे लगिला प्रकृत रामंकर पुओ कुश को नहीं पाठ पढ़ा चली सेपटे ए वाल्मीकि मंत्रपुत बल सीता भाविले मो पुओ अच्छी सेपटे कुश बढ़ुचे एपटे त्रिजटा आश्रम कवि लिखिं आज्ञा पाठ पढ़ा समय खड़ीटा टिके गड़ी पड़ा अरे खड़ी देवी अरे तू ले तू खड़ी हाँ अच्छा बाबा पिलाटा बारंबार हाथ में खड़ी पड़ुची अब बाबा मारा ठीक नहीं है हां बाबा पिलाटा यार बाबा माना है कांदे कांदू छियाजी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रधान रंजन मधुबादल श्यामल कांति पुतांकर पो कांदुची हां मातृचटा को मने पकई कांदुची कला मालो पाठ पढ़ा समय आज
ହସ୍ତରୁ ଖଡ଼ିଟା ଗଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ଅଣବାବୁ ପିଲା କହି ଗାଳି ଦେଲେ। ମା କିସ କହିବି ଜାଣିଲା ଆଜି ଯାହା ହେଲା ପବାନ କିସ କହିବି ଜାଣିଲା ଆଜି ଯାହା ହେଲା ପବାନ ଧରନ୍ତେ ମୁଖଡ଼ି ହସୁ ଗୋଲା ଗଡ଼ି ଧରନ୍ତେ ମୁଖଡ଼ି ହସୁ ଗୋଲା ଗଡ଼ି ଅଣ ବାବୁ ଆନନ୍ଦନ କିସ କହିବି ଜାଣିଲା ଆଜି ଯାହା ହେଲା ପବାନ କିସ କହିବି ଜାଣିଲା ନୟନରୁ ଲୋତକର ବୀର ଧର ଧର ବହି ଯାଉଛି। ଦେହ ଦୁର୍ଲଭ ବାଳକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର କୁଶ କାନ୍ଦୁଛି। ମାଲୋ ତ୍ରିଜଟ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବାଳକ ସେଇଠି ପଚାରୁଛି କହିଲା ମାଲୋ ମୋତେ ଅଣବାବୁଆ ପିଲା କହି ଗାଳି ମନ୍ଦ କଲେ କହଲୋ ଜନନୀ ନିକର ମୋର କିଏ ପ୍ରିୟର ମାନବ ଦାନବ ଅବା ଯକ୍ଷ କି ନର ନୟନରୁ ଲୋତକର ଧର ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଅସୁଳ ନୟନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାଳକ କୁଶ କହୁଛି ମାଲୋ ତୁ ସତ କଥା କରି କୁହ ମୋର ବାପା କିଏ ମା କିଏ? କାହାର ଦାନରେ ମୋହର ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ପାରିବି କି ଜାଣି ଆଜି ମା କିଏ ସେ ବୀର ମୋର ଅନୁନୟ ବିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନବଜାତ ବାଳକ କୁଶ କହୁଛି ମାଲୋ ତୁ ସତ କଥା କରି କୁହ କାହାର ଅନ୍ନରେ ମୋର ଏ ଶରୀର ବଢିଛି? ମା ତ୍ରିଜଟା କହିଲା ଧନରେ ମା ଅନ୍ଧର ଲଉରି ମୋ ବିଲଳି ଧନ ମୋ ଜୀବ ଜୀବନରେ ଆଜି ତୋର ପ୍ରକୃତ ବାପା କିଏ ଶୁଣୁ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତମ ଗାଁ ଜୁଆଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆରେ ତମେ ଭଲ କର୍ମ କରୁନ ଆଉ ଆମେ କରୁନୁ କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସିନା ପାଇବ। সুধী দর্শক বন্ধু রঙ্গিনী রঙ্গমঞ্চরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালা মঞ্চরে ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ମନ୍ତ୍ରପୁତ ବଳରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା କୁଶ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 3 ପୁଅ ପ୍ରମାଣ। ଏପଟେ ପ୍ରକୃତ କିଶୋର ତ୍ରିଜଟାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବଢୁଛି। ନାରୀମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ନାରୀମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ନାରୀ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେନି। ମା ସୀତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେନି? କେମିତି ସବୁ ଥିଲେ ପାଲନା ପବିତ୍ର ବର୍ଷକ ଥରେ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାଣବସା ବସୁ। ସେଇ ଦିନର କଥା ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। बोले प्रभु आदेश दियंतु भ्रमण करने को जी जगन्नाथंकर निर्देश नहीं सखी मान को संगर धरी माँ लक्ष्मी मर्त्यपुर परिभ्रमण कले छार गोटे चंडाणी घरे सी भोजन अर्पण कले एक कथा को बलराम दिन देखते सब कार्यक्रम सरिया पर माँ लक्ष्मी आसी श्रीमंदिर पहुँचले स्वामी की कहले पथ छाड़ मंदिर को जी
ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କହିଥିଲେ କଣ? କହିଲେ ଯାଜାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର କି ନିତୁଟା ମୋର ମନ୍ଦିରେ ନ ପୋଷ ଯାଜାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର କି ନିତୁଟା ମୋର ମନ୍ଦିରେ ନ ପୋଷ ପଡ଼ିଲେ ତ ଛାୟା ମାରା ହେବ କାୟା ଥିଲୁ ତୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବାସ ଲୋହାରି ତୋଳି ହେଲୁ ହାଇ ଲୋହାରି ବିଜଳି ହେଲୁ ହାଇ ଲୋହାରି ବିଜଳି ହେଲୁ ଜାତି କୂଳ ଗୋତ୍ର ଉଡ଼ାଇଲୁ ଲୋହାରି ହାରି ବିଜଳି ହେଲୁ ବଳରାମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ସେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିକି ଆସିଲା ଭାଇର ମମତା ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ମୋର ଭାଇ ଦରକାର ମୋର ଏଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଲା ମନା କରିଦେଲେ ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି କହିଥିଲେ କହିଲେ ରାଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଝିଅ ମୁଁ ନୁହେଁ ତ ଧମକାଇ ଡରାଇବ ଦେଢୁଶୁର ହୋଇ କହୁଛ ବଳାଇ ଉଚିତ ନୁହଁ ଏ ବିଧି ନୁହେଁ ବୋହର ହାଇ ରେ ବିଧି ନୁହେଁ ବୋହର ହାଇ ରେ ବିଧି ନୁହେଁ ବୋହର ଇଲେ ଜମି ଯଥା ଉତ୍ତର ହେ ବିଧି ନୁହେଁ ବୋହର ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଦେଢୁଶୁର ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ମୁଁ ରାଣ୍ଡି ଅରକ୍ଷିତ ଝିଅ ନୁହଁ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବି ସତ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସମାଜ ଶିଖିବ କଣ ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟାଚାର କରିବେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚଳିବ କେମିତି ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ ସତେ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତି ଆତ ଜାତ ଆହା ହୋତି ଆତ ଜାତ କୁଅନ ବିଲୁଆ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବା ଆଜି ଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନା ମିଳିବା ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯାଉଛି ନାରୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କଣ ଦିନେ ଦାଣ୍ଡର ଦରିଦ୍ର ହବ ଓ ରିହାତୁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇ ତମର କାଳିୟ ମର୍ଦ୍ଦନ କଥା ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେନି ନା ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୁରୁପତି ସଭା ତଳ ଯେତେବେଳେ ଦୁଶାସନ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କଲା ତାକୁ ନିର୍ଯାତିତ କଲା ଗୁରୁପତି ସଭା ତଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲା ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିଥିଲା ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥିଲେ ବାଙ୍କି ରାଣୀ ସୁଖଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେନି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେନି ନାରୀ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ପୁରୁଷ କିଏ ସେ ଦଶରତ୍ନାଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକି ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ କେମିତି ମରିବାକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ବାକି ଅଛି ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ କଣ କହିଲେ ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର କହିଥିଲା ତା ମନରେ ବିଚାର ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ସମାଜ ମରିବାକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ବାକି ଅଛି ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା ସେ କଣ କହିଥିଲେ ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ନାଥଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୋଲା ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ ପ୍ରାଣ ଛଖଣ୍ଡ କାଠରେ ପକେଇ ସଜାଡ଼ି ସେଇଠି ବତହି ବସବ ଶୁଆଇରେ ହରା ବସବ ଶୁଆଇ ବେନିକରକୁ ଝୁଲାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପକେଇ ମୋ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବନି ମରିବାକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ବାକି ଅଛି ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡାର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା କହିଲେ ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ ବଳର ଅଭାବ ନଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ
मरी जीवा पई मात्र 5 मिनिट बाकी अछि कहिथिले मो पेई सुवर्णर कोकेई करिब नाही ना ना 6 खंड बाउंस कोकेई रे मो सब को सुआई दबो हां सावधान मने रख मो दुई बाहु को दु पार्श्वर हलेई देबो यहा देखिलो के जानिबे समस्ते भला जानिबे समस्ते ने आसीथिली फेरी गली शून्य हस्तरे आसीथिली शून्य हस्तरे चली गली जाउछि से परिवर्तन है गले से तो कहले मु जाउ जो पछरे पळे आस नारी परिवर्तन हेले पुरुष माने परिवर्तन है गले आहा एपटे गोसिए कोटिए कुश को वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे पालन करा जाउछि आहा एपटे त्रिजटक आश्रम रे कुश बढ़ुछि हां दिने प्रभु रामचंद्र डाकिले शांत लक्ष्मण को लक्ष्मण रे आज वैदेही सीता कथा मोर मने पड़ुछि रे ओहो भाई लक्ष्मण का आगरे वैदेही सीतांकर सुगुण गाउछथि हनुमान नाटक गोटे श्लोक गाउछि हैं ए पुओ काचे चमंत्री करणे च दासी स्नेह सुमाता शयन च बेस्या देवी जानकी लक्ष्मण का आगे कहते राम लक्ष्मण रे देवी जानकी थिले कार्य साधना रे मंत्री दैनंदिन से दासी भाव रे घरे काम करती रंग रहस्य शक्ति सदृशा थिले एपरी सुगुण आज मु भूली पारुनी रे लक्ष्मण तेणु सीतांकर कथा को आख्या रखी व्यथारे व्यतीत होई रामचंद्र कथा देले लक्ष्मण आमे अयोध्या रे गोटे अश्वमेध यज्ञ करिबा सीतांकर प्रतिमूर्ति रखी सेठी यज्ञ करिबा सीता देवी को पूजा करिबा गोटे कथा करो देवर्षि नारद को आह्वान करो देवर्षि नारद आस मां माने प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण तम दिनार्थ विवर्धनकारी नव दुर्बादल श्यामल कांति प्रभु राम अयोध्या रे अश्वमेध यज्ञ करिया पई देवर्षि नारद आसी पहुंची गले साम दामर सदाम शरीर श्री राम जय राम जय जय राम राम साम दामर सदाम शरीर श्री राम जय राम जय जय राम राम जटा मुकुट मुनि परिधान चीर श्री राम जय राम जय जय राम राम पाणी चाप सोहे कोटि तुणीर श्री राम जय राम राम नौमी निरंतर श्री रघुवीर रघुपतिंकर नाम को गाई गाई निधि नंदन ब्रह्मसुत नारद मन जान आरोहण पूर्वक आसी राम को निकट रे पहुंची गले देवर्षि आसंतु आसंतु आसन अलंकृत करंतु अच्छा देवर्षि आपण हले त्रिकालदर्शी हाँ प्रभु अयोध्या रे हाँ सीतांक पाई गोटे अश्वमेध यज्ञ हब भल तमे गोटे कथा करो कौन करी तमे समस्त देवता मानकु ऋषि मुनि ऋषि मानकु निमंत्रण देवी निमंत्रण नुह निमंत्रण पत्र दब आउ मर्त्यपुर पंचु पांडव एमानकु सुम निमंत्रण दब किंतु सावधान मन रख आओ हनुकु निमंत्रण दबनी नाई हनुकु अयोध्या मना ठीक अछि ताकु जदि निमंत्रण दब ताहले से यज्ञ करई दब हाँ प्रभु कारण हाँ हाँ ता मा सीता नाहंती हाँ कि नहीं ठीक अछि ठीक यही समय देवर्षि नारद कौन कले हाँ अति प्रखर गति विद्युत गति छुटी गले हाँ प्रभुंकर नाम को गाई गाई मां माने निमंत्रण देवाक जाउछथि नारायण 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 देवर्षि नारद जाई इंद्र सूर्य वरुण कुबेर अर्क नील अनिल समस्त देवता मान को निर्देश देले मात्र हनु निकट रे जाई पहुंची गले हनु देखि देले देवर्षि नारद देवर्षि नारद एठी कहिले कहले हनु करूछंती महायज्ञ प्रभु राम चंद्र प्रभु राम चंद्र निमंत्रण नाही रे देवर्षि नारद कहले हे हनुमान
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ନାଗ ଲୋକ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ একথা কহি দেই দেবর্ষি নারদ ধীরে করিলে গমন আসিয়া হনু মনে করিলে ভাবন এইটি হনু চিন্তা কলা কলা রে মো প্রভুঙ্কর মু দাস প্রভু রামচন্দ্র মু তাঙ্কর দাস মু পরম ভক্ত ভক্ত মতে নিমন্ত্রণ করিবা কোন আবশ্যক ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ନା ଯିବି, ମୋ ଯିବି। ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଭଲ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସେମିତି ଯିବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୁଷ୍ମାନ ରବିବାବୁ ବଡ଼ ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ସେମିତି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲି ହନୁକୁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ହନୁ ଜାଣିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ହନୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଆସିଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରେଇଦବନି ତୁ ଦ୍ୱାରିପାଳ ଭାବରେ ଏଠି ଜଗିକି ରହ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଦେବୁ ନାହିଁ କାରଣ ହନୁ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ପଶିବ ସେ ଯଜ୍ଞ କରେଇଦବନି ତା ମା ବୈଦେଇ ସୀତା ନାହିଁ ତମେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ଏଠି ଜଗିକି ରହ ସାରେ ଏତେ ସବୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦ୍ୱାରୀ ଭାବେ ଜଗେଇଲେ ନାହିଁ ସାନ ଭାଇକୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବେ ଜଗେଇଲେ କାହିଁକି ଭାଇ ଭାଇର ମମତା କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଥିବ ମନ ଗୁହାଳେ ଥିବ ଗାଈ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯଦି ଥିବ ମନ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ଭାଇ ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବିବାଦ ମା ବାପା ମରିଗଲେ ଦିଟା ଦୋଷ ଦୋଷ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଭାଇର ମୂଲ୍ୟଟା କଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ରାବଣ ରାମଙ୍କୁ କହୁଛି ଲେଖକ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଭାଇ ଭାଇର ମୂଲ୍ୟଟା କଣ ଜାଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜଗିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଲେ ଜଗତି ଉପରେ ବସି ରାବଣ କହୁଛି ଏ ରାମ ଜଗତି ଉପରେ ବସିଥିଲେ ମୁହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଧରିଥାଏ ଛତି ବିନତି ହୋଇନ ପବନ ଆଲୋଟ ପକାଉଛନ୍ତି ରାମକୁ ରାବଣ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ରାମ ମୁଁ ହେଉଛି ଦଶାନନ ରାବଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସେ ପବନ ଦେବତା ଆସି ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ବିଞ୍ଚି ଦିଏ ମୁଁ ସେଇ ରାବଣ କୈଳାସରେ ଯେହୁ ପାର୍ବତୀ ବୋଲାଏ ସେହୁ ଭୈରବୀ କାଳିକା ରହିତ ଲାଗି ସେହି ମହାଦେବୀ ହୋଇଛି ଦ୍ୱାରପାଳିକା କୈଳାସରେ ଯେହୁ ପାର୍ବତୀ ବୋଲାଏ ମୋ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କର ସହର ଧର୍ମିଣୀ ପାର୍ବତୀ ଆସି ଦ୍ୱାରିପାଳିକା ଭାବରେ ଜଗେ ମୁଁ ସେଇ ରାବଣ ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋର 18 ଗଣ୍ଡା ପୁଅ 72 ଗଣ୍ଡା ନାତି ଏକ ବଳିଆନ ଆରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୋଇବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କରେ ଟିଉସନ ମୋର 18 ଗଣ୍ଡା ପରେ 72 ଗଣ୍ଡା ନାତି କାଳେ ମାନେ ଲଙ୍କା କଟକରେ ବାଣୁଆ ହୋଇଯିବେ ମୋ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଟିଉସନ କରିବ ମୁଁ କାଣି କହୁଛି ଦେବିନି ମୁଁ ସେଇ ରାବଣ ସ୍ୱର୍ଗର ବୈଦ୍ୟ ଧନନ୍ତରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଲମ୍ବାପୁର ଘରେ ଘରେ ଆସି ପଚାରି ବୁଝିବ କାହାକୁ ହୋଇଛି ଜର 18 ଘଣ୍ଟା ପରେ 72 ଘଣ୍ଟା ନାତି ମୋର
କାହାକୁ କେତେକେ ଯଦି ଛାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗର ବୈଦ ଧନନ୍ତରୀ ଆସିବ ବୈଦ ତୁଟକାରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିକି ଯିବ ପାଣି କୋଉଠି କିଏ ଦିଏନି ମୁଁ ସେଇ ରାମ ଆଜି ତୋତେ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଶୁଣ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ତୋତେ ଦେଉଅଛି ରାମ ଭାଇକୁ ସଙ୍ଗ ଦେ ତୋର ଆଜି ପରିଜନ୍ତେ ରଖିଅଛୁ ତୁ ହିଁ ମୋ ଭାଇକୁ କଲି ଦୂର ଆଜି ପରିଜନ୍ତେ ଭୀଷଣ ଯଦି ମୋ ପାଖେ ରହିଥାନ୍ତା ଇଏ ରାମ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲ ମତେ ବଙ୍କା କରନ୍ତା ମୁଁ ତୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ରାମ ତୋ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପାଖେ ରଖିଥିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଭାଇର ବଳ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଆଜି ମୋ ନିକଟରେ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଯଦି ମୋ ନିକଟରେ ଥାନ୍ତା ତୁ କଣ ଭାଇର ବଳ ଦେଖଉଛୁ ରେ ତୋ ଭଳି 100 ରାମକୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଖଟେଇବା ବାଲା ମୁଁ ସେଇ ରାବଣ ତେଣୁ ଭାଇ ଭାଇର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଜ୍ଞା ରଖନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ରହୁ ରକ୍ତକୁ ରକ୍ତ କାଟେ ପାଣିକି ପାଣି କାଟେ ଭାଇ ବଦର ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭାଇର ମମତା ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବେ ଜଗିଲେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ହନୁମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ଗତିରେ ଛୁଟି ଆସିଲା ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଭାଇ ସରିଲା ସରିଲା ସରିଗଲା ଭାଇ ସରିଗଲା ସବୁ ହନୁମାନର ବିକଟାଳ ଦମ୍ଭ ମୁଁ ସହି ପାରୁନି ଏ ଭାଇ ମୋତେ ଠେଲି ଦେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ବସିଯିବ ଏ ରହ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହନୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ତାକୁ ଯଜ୍ଞ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ ନା ସେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମୋ ଯଜ୍ଞ କରେଇ ଦବନି ଭାଇ କଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲଗେଇ ଦହନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁ ଯା ଠିକ ଅଛି ବାହାରକୁ ଯା ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇ ଦ୍ୱାରେ ରହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କରିକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିପାରିବ ମତେ ବେଳ ପାଇବ ହନୁମାନ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ପକେଇବି ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ହଜାର ହଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି କେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବି ଧୋଇଲା ସମୟ ଚାଲିଛି ହଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ବାହାରେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରି ସେ କଣ କଲା କଲା ନିମିଷେ ମାତ୍ର ପବନ ନନ୍ଦନ
କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିଲା ବନ୍ଧନ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସକଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ କରିଲା ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ହଜାର ହଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେବେଳେ ଧୌତ କରି ମୋତେ ସମୟ କାହିଁ ହଜାର ହଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁରେ ଗୁଡେଇ ଦେଇ ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ପାଦକୁ ଧୌତ କରି ନେଇ ଆସିଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଯିବି ଅନୁରବଳ କହିଲେ ନ ସରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ କଣ ଦେଖୁଛି ହନୁମାନ ଦେଖିଲା କଣ ନୟନରୁ ଲୋତକର ନୀର ଝର ଝର ବହି ଯାଉଛି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ହନୁମାନ ମା କାଇଁ ମୋ ମା ବୈଦେଇ ସୀତା ଏଠି କାହାନ୍ତି ମା କାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକି ରଖି ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଚାଲିଛି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ବିଶାଳ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମୋ ମା କାଇଁ ନୟନରୁ ଲୋତକର ନୀର ଝର ଝର ବହି ଯାଉଛି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ହନୁମାନ ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଅଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଘୋର ବନସ୍ତ ନୟନୁ ବାରି ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବୈଦେହୀ ଜାନକୀ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର ହଉନା କାହିଁକି ମୋ ମା ବୈଦେହୀକି ଆଜି ଠିକାଣି ମା କୁ ଆଣିବି ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମରେ ମୋ ମା ବୈଦେହୀ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ରେ ରଘୁପତିଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ହନୁମାନ ହର ନର করে কে সব কলম সভার হরি হরি নর করিবু কে সব কর্ম সহার হরি হরি নর করিবু কে সব কর্ম সহার এ বামন গম্পয়াধি নমনাথ বামন গম্পয়াধি নমনাথ এ গুরু ভাব সাদর পার হরি হর করিবু কে সব কর্ম সহার হরি হরি নর করিবু কে সব কর্ম সহার ভবন নেই এবে হনুমান বলে নর করিবু বাল্মীক আশ্রমরে হনু পহঁচিলে হরি নর করিবু তারু যাহা বাবু ন্যায়মান হেব নর করিবু ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ରଖିଥିବେ ଯେ ମାଧବ নর করিবু ଆଉ କେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ମୋର ହେବ হরি নর করিবু ଅଗୟମା ପଥର ଦ୍ୱାରରେ ମୋ ପାଦ ପଡ଼ିବ হরি নর করিবু ତାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି নর করিবু ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ରଖିଥିବେ ବିଶ୍ୱପତି হরি নর করিবু ମୋ ଶିବ ବାବୁଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଏବେ ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ হরি নর করিবু ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ হরি নর করিবু ତାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ଏ ଗ୍ରାମର କଲ୍ୟାଣ হরি নর করিবু ସଦା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ হরি নর করিবু ଠାବରୁ ନ୍ୟାୟମାନ ଭାବ ଯେତେ হরি নর করিবু କରି ହର ସରେ କଷିବେ ପଣ୍ଡିତେ ହରି। ହନୁମାନ ଯାଇ ବାଲ୍ମୀକ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି রাম নাম গাই গাই মাଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନାମ ରାମ ନାମ ପଦୁଷା କୃତ୍ୱା ଫଣୀନ୍ଦ୍ର ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ପରିଧାୟ ଚର୍ମ କବିଳଂ ଶମ୍ଭୁ ପୁରୋଧାବ ବିଷ୍ଣୁ ରଥ ସକମ୍ପ ହୃଦୟେ ସର୍ପ ପତତ ଭୂତଳେ যে কুন্তি বিস্খলিত ইহা নত মুখ নগ্ন হর বিশ্ব কল্যাণময় বিশ্বর স্রষ্টা পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা প্রভু সত্যনারায়ণ
ଉତ୍କଳର ଜଗଧାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ପରିଯାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶ୍ୱର ଅକର୍ମାଧାନୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଉତ୍କଳର ଜଗଧାତ୍ରୀ ମା ଶାରଦ ବରଦେ ମା ପାର୍ବତୀ ଦୁଇ ଜଣ ଦେବତା ଦୁଇ ଜଣ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ପବିତ୍ର ଦରବାରରେ ଭଜନରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥରେ କୁସୁମିତ ସୁରଭିତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ ଉଠରେ କବିର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜାଗି ଉଠରେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜାଗି ଉଠରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଯେ ଜନନୀ ଆଖିରୁ ପଛରେ ଜାଗି ଉଠରେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜାଗି ଉଠରେ ହଉ ମହୋଦଧି ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗୋଦାବରୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗୋଦାବରୀ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗୋଦାବରୀ ସିନ୍ଧୁ ସରଜୁ ନର୍ମଦା ଋଷି କୁଲ୍ୟା ତୋଲା ଜୋଲା ଗଙ୍ଗା ଗରିକିଆ ମହାନଦୀ ବୈତରଣୀର ସୁଅ ଜାଗି ଉଠରେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜାଗି ଉଠରେ ନାରାୟଣ ମୁରିଆ ଶଙ୍କର ଦ୍ୱାରେ ଗଲେ ଜାଗି ଉଠରେ ରାମ ସବୁ ଧନ ଏବେ ସରିଗଲେ ଜାଗି ଉଠରେ ହରେ ଶଙ୍କର ଏବେ ବଡ଼ ସାହୁକାର ଜାଗି ଉଠରେ ତାଙ୍କର ଫକୀର ହେଲେ କୁହବରାବର ଜାଗି ଉଠରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସୌଦା ପଶିଲା ଜାଗି ଉଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାସୀନ ଶଙ୍କର ଗୁରିଆ ହେଲା ଜାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଓ ପୂଜାକୁ ଅପମାନ କଲୁ ସବୁ ଫଳ ତୁ ଭୋଜନ କଲୁ ପୂଜା ଦେଲେ ତ ଧନ ପାଇଥାଏ 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋକା